इंडियन आर्मी दे दो हमें, हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। यार इंडियन आर्मी का पावर देखो मेरे भाई, सच्चे हिंदुस्तानी ही इसे शेयर करेंगे और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना मेरे दोस्त। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया और 25 मिनट में 9 आतंकी कैंप को तबाह कर अजमल कसाब और डेविड हेडली के ट्रेनिंग कैंप को पाकिस्तान में घुसकर तबाह कर दिए। भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने अकेली ही अपने देश के लिए पाकिस्तान को नाकों तले चने चबवा दिए। कौन है सोफिया कुरैशी, जिन्होंने আরে বাচ্চা লোক এদিকে, এই যে গতকাল ধরে তোরা উল্টো পাল্টা রটাচ্ছিলি না যে ভারতের এয়ারবেস নাকি পাকিস্তান নষ্ট করে দিয়েছে, পাকিস্তানি আর্মিরা নাকি ভারতের একটা জেটকে ডিস্ট্রয় করে ফেলে দিয়েছে। এই যে দেখ তোদের বাবা মানে পাকিস্তান আর্মি, এই যে দেখতে পাচ্ছিস 12 জন একটা গাড়িতে করে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস। এইবার দেখ ভারতীয় আর্মিরা এই 12 জনের কি হালটা করে, একটু মন দিয়ে ভিডিওটা দেখ, দেখতে পাচ্ছিস। ঠিক এইরকমই হাল করছে সারা পাকিস্তানে। এইবার ভাই তোরা ভাব তোরা কাকে বাবা মানাবি। হ্যাঁ